भगवान बोलू छन कथाटे जदि पत्रमा कोई पारबे वाला विश्वास करमा जत कहि पारबे के पत्रा बोल आकाश रुपिला ना कथाटे पत्रमा गो बाबू गुटे पत्रमा गुटे नि पत्राला मा केत्रा पत्रमा 80 90 टा छाड़ो मा गो जहा पचला कहबो 80 90 टा कुटो ए बाबू का हलालो ता जुड़े के पत्र जे पिला 80 90 टा पत्र बोलु छला कणा तार संगे नहीं आसी दे बुठीटे मा गो हे 80 90 टा बोलु छी मजाक करूछन बोले के सता पत्र मा केनता करबेला मजाक करूथबे बोलथबे होए आगो हां सत्य पत्र मुई कहमी जे मते भिड़ लागबा का ऐसा कहबा देखु छिरो आर पत्र 80 90 टा से पिला पे कहे भालो पत्रमा ताहले एबनी इटा हो जे हमर रामायण गाधानी छतर सतेलो कह कला कानु शंख चक्र धर कथा गुटे पचारुचे देव गो उत्तर नालवनी कह कला कान शंख चक्र धर कथा गुटे पचारुचे देव गो उत्तर नीलो और बाल्यकाले देखो बाबू सही रामचंद्र नीलम सही रामचंद्र कहा कुछ पत्नी काले कहिब माधव जदि कृष्ण भगवान जे रामचंद्रंकर पत्नी समस्ते जानी किए सीता किंतु तार पूर्वरु बाल्यकाल रे छोट समय रे रामचंद्रंकर पत्नी किए बा कहा को पत्नी करथि ई कथा वार्ता कहला विश्वास करबो त पुराण देखे गिर कहबे बोले विश्वास हे आगा बाबू आगा 80 90 टा ई कथा वार्ता कहो रामचंद्रंकर बाल्यकाल रे पहला पत्नी किए थी हां हां गणेश ओ देलु तो बकी हां 80 90 टा छाड़ बोल देले कहत पदे अधे तू कहू त हम झाड़ा लासी ना हो मुई जल्दी बोले आ तू कथा कहू त हम असला कहमी कते झाड़ा लागला ये 80 90 टा बोला के झाड़ा नहीं लागो थाई तो समय आछे का आगो बाबू सुनो तो नहीं नहीं जे बार ठीक के सुनो तो सूरज झाड़ा लाग काहे जाउ छ जे झाड़ा जो केनता केता बोले झाड़ा का उठे पारबो का केनता झाड़ा जे पहले उतलाटा हो जे को मां केता बोले धोती रे भी झाड़ी दे ये सुनो तो जीव जी तुमके मना नहीं करबार आसन आगो हमर लैट्रिन होछे गो हमर लैट्रिन होछे इलेक्ट्रिक रे मते भल नहीं लागे मा केना से बोलासी मते बाहरे भल लागसी बाहर हवा पवन टिके भल लागुतवा लैट्रिन भीतर के ढुकी जी बोले से काना काना मारछि सब होडा तुम सुना पावा काना फिनल की काना होय 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 फिनल सिटी दे तो मते भकस करसी गणेश जे ई कथा कहि देले देव का बोलतो ना गो का हला ई कथा बाबू कहि देले देबो तमे कह नै कि मते झाड़ा लागला न हला बाबू ओढा कहउतला मैं असला कहमी जी बिल्कुल नहीं केते करबारे कहउतलो 80 90 टा बोली करी जो कहबो जो सखा रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुष बस बस किंतु से शिवधनु भांगी कर सीता के विवाह हेतिले हां हां शिवधनु केन भांगिथिले जानिछु केन न भागी दिली ताकर ससुर घन मिथिला देशर विदेह नगर विदेह राज्य रे
গোটে ওড়িশার কেন জিল্লা তার মানে যে 30টা কি 32টা জিল্লা আছে সেন্তা বিদেহনগর গোটে জিল্লাটি কিন্তু দেশর না মিথিলা দেশ বেশ বেশ সে বিদেহনগর রামচন্দ্র ভগবান যেতবেলে সীতাকে শিবধনু ভাইঙ্কর বিবাহ করে আনিছন যেন্তা আমি ওড়িশা রাজ্যর সোনপুর ডিস্ট্রিক্ট তোর ভাব লগরু আসিছু মহারাজরু বাল্যকালরু রামচন্দ্রঙ্কর পত্নী হইছিলা কি সোয়াবেলু হেলে হেন্তা হালার কাম কথা সখা কেনতা হইছিলা জানিছ কা আগ মোর মাই কহ গো বাবু আগ তোর টাটি কোনে বসে করি শুনুতা গো শুনুতা মাই শুনুতা হ্যাঁ কাহলা কাঁ বলছো সখা আরে অযোধ্যা কটক রামচন্দ্র পুনি গো কৌশল্যা গর্ভে জন্মিলে আগ লঙ্কা কটকরে রাবণ জানিলা আগ লঙ্কা কটকরে রাবণ জানিলা কাহিকি রাবণ জানি পাইলা আগ শুভ স্বপ্ন দেখিলা সজনী অশুভ স্বপ্ন দেখিলে রামচন্দ্র কৌশল্যা গর্ভরে যেতেবেলে জন্ম হেলে যে লঙ্কা কটকরে রাবণ অশুভ স্বপ্ন দেখলা কা বলে কি রে যে কা স্বপ্ন দেখুছে কা স্বপ্ন আগ শৃগাল যে মালক লঙ্কা কটকরে গো বুলুছন্তি প্রাণ ধন আগ কাক মানে পুনি গো রাব দেউছন্তি মাই গো কাক মানে পুনি রাব দেউছন্তি যে শৃগাল মাল মাল লঙ্কারে বুলুছন আর কাক মানে রাব দেউছন আর কেনতা হইছে আর চণ্ডী চামুন্ডা যে পুণ গো সজনী রক্ত করন্তি ভক্ষণ চণ্ডী চামুন্ডা মানে রক্ত পিউছন এপরি তো স্বপ্ন দেখুছে রাবণ যেতেবেলে রাবণ স্বপ্ন দেখিছে চিন্তা কলা যে মতে তো ব্রহ্মা কহিলে আর কৌশল্যা গর্ভরু রামচন্দ্র ভগবান অযোধ্যা কটকে জন্ম হেবে আর তোকে মারবে সে রামচন্দ্র জন্ম হয়ে গেল সে পুঁথি পাঁজে সদা সর্বদা রাবণ ধরিছে যেতেবেলে পুঁথিকে দেখিলে কৌশল্যা গর্ভরে রামচন্দ্র ভগবান জন্ম চিন্তা কলা রাবণ হে কৌশল্যাকে হরণ করি আনলি দশরথ ব্রহ্ম বি কাড়ি পলে আইনি কেনতা কেনতা করে রামচন্দ্র জন্ম হয়ে গেলে বলি চিন্তা করলা আর কেনতা কলা রাবণ কেনতা কলা আগ পুষ্পক জানক আরোহী রাবণ গো অযোধ্যা কটক গলা আগ সরজ নদীরে রথ তুই দেই আগ সরজ নদীরে রথ থুই দেই আর ব্রাহ্মণ রূপ ধরিলা সে রাবণ ব্রাহ্মণ রূপ ধরিলা অযোধ্যা কটককে পৌঁছি পড়লা রাবণ যে দেখি দেলা যে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন খিরি মুড়ি ফল ফুল খিরি ফুরি আর ফলমূল খাউছন রাবণ মুই কেনতা করিম কেনতা কে ই রামচন্দ্র তো ফলমূল খিরি ফুরি খাউছন ই তাকর ওঠাটা যদি আনি করে খাই দেমি তাহলে মুই মুক্তি পাই যাবি মতে এন্তা রাম 100টা হারবি আনি মারিবা কেনতা কা আর কেনতা কলা সে কুলাঙ্গার রাবণ কেনতা কলে আগ সেই কালে পুনি রাবণ বিরজে গো মাই কাটি এক হেলা গোটে মাই কুয়া হেলা রাবণ আগ রামচন্দ্রঙ্কর খিরি পুরি ধন ই তুণ্ডু ছুড়াই আনিলা গো সজনী তুণ্ডু ছুড়াই নেলা
रामचंद्र जन खीरी पूरी खाउथिले से खीरी पूरी धरिक हाँ हाँ जेते बेला धरिक पलेगला रामचंद्र चिंता हाँ हाँ जे एटा रावण गुटे माई काटी गुटे माई कुआटे हिगुरी मोर टुडुर छोड़े दे गले रामचंद्र भगवान जानी पारले भगवान चिंता कले हाँ हाँ जे ई रावण तो माई काटी हेजे हाँ हाँ मुई भी गुटे मोर रूप के चेंज कर देई हेंता का गुटे रूप के कौशल्यार कुलरे थी देले और गुटे रूप केन अवतार हेले केन अवतार आगो सही काले पुनी श्री रामचंद्र गोवार अंडीरा काको होइले काना हेले गुटे एर्रा कुआटी हाँ हाँ रावण माई कुआ हेते रामचंद्र गुटे एर्रा कुआ हेले आगो मरधन हाँ हाँ आगो रावण पला लागो राम गोड़ाइले आगो रावण पला लागो राम गोड़ाइले ई दुई कुआ केनता हले जन आर दुई जण भेट पड़िले समुद्र रे गो दुई जण भेट पड़िले आगो राम रावण रामै गो हइला पिरती रामचंद्र पर खेला प्रथम दे पत्नी बाल्य काल रे रावण के पत्नी रूप रे वर्ण करथिले रावण माई कुआ हितरा रामचंद्र गुटे अंडा कुआ हितरा हाँ हाँ आगो मर्धन केन पुराण रे अच्छे आगो विश्वास थिला देखो मुदगल रामायण केन रामायण मुदगल रामायण मृदगल रामायण मुदगल रामायण आगो क्षेत्र महन लेखा आगो प्राण धन हेला बोले दियो बोल काना ମୁଁ ବୋଲଲି आगा पिला डबकू चेगो କାଣା ଡପୁ ଥିଲା ବି ଝପେଇ ଦେବି ହାତ ମୋର କେନ୍ତା ନେଇ ଜାଣବା ପଥର ହେଇକି ଅଛି परछा उतरी जीवा କେନ୍ଟା ଉତରିବାର ଥିଲା କେତେବେଳେ ଉତରି ଦାନ ନା पत्थर तो हेकरी अच्छे केनता छाल छाड़ी जाउ छिलो ତୁଆ ଛାଲି ଛାଡ ଦା ସବୁ ଜାଗାର ପଥର ହେଇଯିବା ଦେଖବ ହଁ ସଖା ଯେ ରାଧା ଗୁଟେ ପତ୍ରାଲେ ଆମେ ଗୁଟେ ହଁ ହଁ ଆମଟା ସମ୍ଭଳି ପାରବ ଲାଗो कामला ଆମଟା ସମଝାଇ ପାରବ କି ନାହିଁ जे काना कहबो जे समले नै पारुछु ଆମର ଆଡୁ ଗୁଟେ ଯିବା काना ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସଖା ହଁ କାଣା ପତ୍ରା ମା ଜାଣିଛୁ କାଣା